Berita bebasang ke sembala kita ti seruran gulang kami Pak Aiban di pancar terus hari studio BRTM Kuching Aiban serta hari 3 19.1 gulang aku Sami Ipat ketengah pun ke Aiban ngau berita tu 111 ikut orang besi nerima midul ngau tanda pangkat benua Sarawak hari tuai pemakai benua Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud bak Dewan Besar Astana Negeri sehari itu tadi pengawak tu pelabuh ngau nyerah ke tanda pangkat darjah yang amat mulia Bintang Kenyalang Sarawak Johan Bintang Kenyalang ngakai dua ikut Kaban Dewan Kaunsil Negeri. Sedua itu inyak Kaban Dewan Kaunsil Negeri Meluan, Roland Duat dari Parti Demokratik Progresif PDP, keudahnya di pengari rakyat ke sitaknya bak pengalamak 3 penggal. Tu ditangkan ke Kaban Dewan Kaunsil Negeri Pelagus, Wilson Nyapung Ijang. Pengerami lalu tampung nyerah ke darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak, Johan Bintang Kenyalang, ngakai Lieutenant Colonel Besara, Harbachan Singh, Jagat Singh kemekaan Sang Hero, Tik Mayuh dah masuk misi berguna, nyengkau merundingan damai, bergulai ngatuai komunis di Semangkang. Udahnya nyerah ke 8 midul ngau tanda pangkat perintah menua, nyengkau midul pentadbiran awam, midul perkhidmatan cemerlang emas, perak ngau gangsa, darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak, pegawai Bintang Sarawak, darjah utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak, pegawai Bintang Kenyalang, darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak, ahli Bintang Sarawak, darjah utama Yang Amat Mulia Bintang Kenyalang Sarawak, ahli Bintang Kenyalang, ngau darjah Yang Amat Mulia Bintang Sarawak, Bentara Bintang Sarawak. Bising mata ke pengawak tu bini tuai pemekai menua, tu Puan Datuk Patinggi Rakat Kurdi Taib. Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak dekat ngatur awam tak lama lagi kena nentu sekali ke nitih penuh prosedur operasi standard SOP Tahun Baru Cina tidak letak perintah besar atau kengena SOP diudah dikeluarkan komiti sebedau tu. Chairman JPBN Datuk Amar Douglas Lugah Mbas madah ke awam tu dekat berunding ke ngangkat ke mana haki SOP dikeluar ke JPBN Sarawak kena 13 hari bulan 1 tu tadi. Kita akan bincang. Saya dah menerima dari Datuk Seri Zosim. So probably this in a short while we going to discuss sama ada kita menerima apa yang dipakai di Kuala Lumpur ataupun kita ada SOP kita. Memang sementara kita dah ada keluar SOP kita untuk Cina Tahun Baru. But there may be a need to revise in response to some of the public proposals. Datuk Amar Douglas Sugah kemegak sapit Kepala Menteri mansud ke Jakutung akai pengarang berita udah ia tinguluk pengawak nyerah ke pengawak menteri ngau penolong-penolong menteri Opis Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal di Kuching Sarito tadi. Seberau tu belalau ke SOP Tahun Baru Cina tidak keluar ke JPBN Sarawak kena 13.1 pengeraminya seminat dikemendar ke Bak Ari Keterubah Bak Dirik Sebilik ke Semak Aceh. Ngenang perkara bukai Datuk Amar Douglas Sugah kemegak Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal MIPD madah ke Opis Menteri ngemerat ke pengawak mutar ke isu projek sakit di benua tu ngambil kendak terus terjanggal. Tu kena tentu ke ikas pemansang projeknya oleh dipulai ke bakar timpuh asal. Datuk Amar Douglas sajak pihak nadai madah ke pemayuh projek sakit di Sarawak jam kedia tu. Ku yang gabungan Parti Sarawak tu dah menang besai rambau pengawak pilih besai Dewan Kaunsil Negeri ke-12 udah tentu rakyat ngelempai ke penganal ketinggi angkai perintah serta dekat ke tiap projek tu dah dikemenar oleh tembuk nitih ke timpuh ke diletak. Pihak megak MIPD dekat merat ke perkara pengudah empuh bah nanti semak bisik penusah bah nuntung. Berdua harinya Opis Kerja Raya Bak Renggat Pagi Menua dipintanya dia ke report berkawal ngau anggar ungkus pengurusan infrastruktur dalam tempoh 2 minggu pengudah penusah bah nyadi. Tungambil ke pengawak Miki oleh diperjalai ke ngau lengkas. Berbaknya Datuk Amar Douglas madah ke pansiat dekat diperjalai kena ngangkat ke pemujur tangkup pengawak penyangkai kapal di Sarawak. Penyangkai kapal berjalai ke tangkup pengawak ti berguna lebih Sarawak nimpai dekat datai bak menua ti besai kaji ngau pun penatai belanca dalam tahun 2030 hila. Berduduk harinya pengatur penyangkai kapal
patut nyikap diri berjalai ke pemodenan, inovasi serta guna teknologi baru. Ia berjakut menyetuk dah pengawak nyerah ke pengawak menteri ngau penolong-penolong menteri MIPD di Kuching sehari itu tadi. MIPD sebelah tu bertuai ke Niang Sapik Kepala Menteri Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jimot Masiang serta disahut Datuk Julahin Narawi selaku penolong menteri. Rambau Timantai Ketusun Kabinet Sarawak, pengudah pengawak pilihan tu tadi Datuk Amar Douglas Sugah dipadu mekai portfolionya berkulai ngau 2 ikut penolong menteri ianya Aidil Leriu ngau Datuk Macarenggi. 186 kes baru varian Omicron direkod kenyau 14 hari bulan 1 nyentuk ke kemari hari mayuh bengkah institusi pengerai. Direktur Jeneral Pengerai Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah madah ke Integrative Pharmacogenomic Institute Universiti Teknologi Mara I-Promise UiTM nuku ke 46 kes baru. The Tropical Infectious Diseases Research and Education Center Universiti Melaya serta Institusi Genom ngau Vaksin Malaysia MGI belak 43 kes, Institut Pemansik Perubat IMR 28, lalu Institut Pengerai ngau Perubat Komuniti Universiti Malaysia Sarawak IHCM Unimas 26 kes. Tan Sri Dr. Nur Hisham madah enggau tu pemayuh ke semua kes ti dirampit igit penyakit SARS-CoV-2 ti di kategorinya di VOC enggau VOI ianya 6,432 kes. Hari pemayuhnya 6,412 kes ianya VOC lalu 20 kes VOI. Berbanggaunya kes baru COVID-19 ngayan ke bisik nambah ianya 3,245 kes kemarin nanti dibanding 2,342 kes ensana. Tok ngujung ke pemayuh ke semua kes positif COVID-19 di Malaysia nakat tengah hari kemarin ianya 2,813,934 kes. Pekit laman manah diatur miri City Council MCC dan dikenal ngiri pemerhati serta nerenak budaya bersih serta pengakar baraban bangsa. Mayamiri kemekak kaban Dewan Kaunsil Negeri Pujut ADMB madah ke pekit tu mekak dikenal mai semua raban bangsa kediau di negeri besar miri belak ngipun ngau nyaka manah rampak penua. ADMB madah kepekit dibakar tu oleh nerenak gaya penghidup berpengerai serta lantang hati baraban bangsa laban oleh ngada ke kanan dur ti bersih serta nyamai la diau. Ia maksud kerja tu bawa pengerami nyuak ke prayas pekitnya di Miri. Pekit laman manah diatur dalam bulan 11 tahun Siti tu kemari bisi 14 kategori yang kaum rumah asal di menua, rumah banglo, rumah semi di kona, sekolah ngau rumah sembiang. Riman sarang anak riman ti ketiga pemaduk mayuh ditemu nuntung orang induk di Malaysia. Tajak pihak pemayuh orang induk ti pepersa pap smear dikena nemu ngau tumu penyakitnya diperhati ke agi baru. Sapit Menteri Pemansang Orang Induk ruang pilih ngau Raban Bangsa Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof madah ke kelimpah riman sarang anak ngau riman tusu. Riman sarang anak mekaknya di penyakit oleh naban ke nyawa kelebih haki bak sidak induk ke agi pihak. Berindik harinya Datuk Siti Zailah madah ke baruh anggar belanja 2022 perintah dah ngagih ke 11.5 juta ringgit ke 7 pepersa yang kaum pepersa riman tusu ngau sarang anak untuk perinduk di Selampur menua Malaysia. Ia maksud ke perkara tu dah pengerami nyerah ke voucher meresa memokrim ngau meresa HPV DNA ngagai 100 ikut penerima di hari ke mayuh bengkah kerempung ti ukai dikuasa perintah berserimai ngau pengerami bulan pemerhati riman sarang anak. Datuk Siti Zailah madah ke lebih 80% sidak ke induk berdau berjalai ke persa memokrim dikena nemu ngatumu riman tusu tajak panis bah ngayan ke 34.1 urat induk ketiap 100,000 urat induk di menua tok betapi ngau penyakitnya. Ku ia Ofis Menterinya maka hari Lembaga Penduduk ngau Pemansang Ruang Bilik Negara LPPKN udah ngatur kempen pemerhati riman reproduktif induk dikena berjalai ke promosi program subsidi meresa memokrim ngau meresa HPV DNA. Sekedari pengawak terpercayai ke LPPKN inyak meransang rinduk berpersa yang kau menyedia ke perengkap pengangkut hari klinik Nur Sejahtera atau ke palan Raban Bangsa ngagai palan memokrim. Kelimpahannya elaun makai RM10 ngagai klien tidak asuh data yang ngagai palan memokrim ke jauh lebih 200 km atau ke ungkup perjalai lebih 4 jam sekali perjalai. Hari palan bergelumuk yang kau bantu alai pemalam bak penyampau RM110 sehari mega dekat diberi ngagai klien kena oleh nembuk ke pengawak memokrim sidak dalam penglamak sari.
Dua company ngagak projek jalan besar Ipin Borneo belak dihukum RM100,000 ngau RM40,000 sarito oleh Court Session Sri Aman pengudah ditetap ke salah laban ngerusak fasiliti rangkaian kabel fiber optik baruh tanah ke dipenggi Telekom Malaysia 5 tahun kodah. Hakim Muhammad Yasir Muhammad Nasri netap ke hukumnya bak Naim Gamuda Naga JV Sendirian Berhad ngau Daya TRC PK JV Sendirian Berhad kenyadi orang kena saman pengudah kedua-dua company-nya ke sama di hari ke pengaria ngaku salah. Company Naim Gamuda didakwa ngerja penyalahnya rambau berjalai ke pengawak Bak 5 Nur antara Bukit Temuduk dengan Bukit Bangunan di Sri Aman dalam tahun 2017. Lalu Endaya TRC ngerja penyalah ke sama Bak 2 Nur antara stesen TM Kelili dengan stesen TM Ops Power mekak dalam tahun 2017 suba. Dawa diperjalai ke pemesai pendakwa Komiti Arus Penyambung Multimedia Malaysia Mai Zairani Zainal Abidin ditih kegenteran 235 Undang-Undang Arus Penyambung Multimedia tahun 1998 timai hukum nak ngeluik RM300,000 tau ke jil nak lebih 3 tahun tau ke ditinggang kedua-dua hukumnya. Berita antara ujung ke berita aiban kita ke lemah itu. Berjimat maya musim penghujan tu seruran berjaga ngau ikas air serta bersedia napi sebarang penusah kendak disadanya di. Ngau tu aku Samipan pada Kediri. Mupuk dulu.